Maintenant, on passe à l'exemple numéro 13, le TAFM de 2013. Galkasi, dans la ferme de mon oncle, il y a des poules et des lapins réunis dans le même enclos. Donc, il y a des poules et des lapins. J'ai compté en tout 22 têtes et 72 pattes. Donc, on a 20 têtes, il y a 22 races et 72 pattes. Combien y a-t-il exactement de lapins? Donc, on a un lapin. Donc, pour schématiser, donc là, on suppose que soit, je vais vous pas à pas, soit X, X, ou le nombre de poules. Donc, on suppose que X ou le nombre de poules. Et on va supposer que Y ou le nombre de lapins. Bien? Donc, on a des poules ou H, des lapins. Donc, le nombre de poules et le nombre de lapins. Bien? D'abord, on a l'information lourde. J'ai compté en tout 22 têtes. Donc, le lapin qui a une seule tête et la poule qui a une seule tête. Donc, il a le nombre de poules qui sont le nombre de lapins qui sont. On va compter 22. Les lapins et les poules, il a entre poules et lapins. Bien? D'abord, l'information tient 62 pattes, soit plutôt 72 pattes. Donc là, il faut faire attention. Les poulets qui ont 2 pattes, alors que les lapins qui ont 4 pattes. Bien. Donc, je vais faire le nombre de poulets qui ont 2 pattes, plus le nombre de lapins qui ont 4 pattes, la somme des pattes est 72. Donc, le nombre de poulets multiplié fois x, c'est 2x, plus le nombre de lapins multiplié fois 4, il y a 4y, égale à 72. Donc, je ne sais pas exactement. Combien y a-t-il exactement de lapins? Les lapins ont y. Donc, on va y. Et pour déterminer y, c'est simple. On ne va pas résoudre une équation. On va résoudre un système d'équations. Donc, comment on peut résoudre un système d'équations? C'est simple. On joue la première équation. On va isoler x. Donc, x, il y a 22 moins y. Bien. Donc, x il y a 22 moins y. Donc, c'est la première méthode qui est la résolution des systèmes d'équations, qui est la méthode de substitution. C'est la méthode de substitution. Il y a l'équation où x en fonction de y. Il y a x en fonction de y. X en fonction de y. كترجع la deuxième équation كتعوض x باش تولي عندك une équation فيها غير y صافي ما يبقى عندك لا x لا والو يولي كلشي y. Donc 2 غادي يبقى 2 et on va remplacer x par h par 22 moins y plus 4y égale à 72. Donc 2 fois 22 ça fait 44, 2 fois moins y ça fait moins 2y plus 4y égale à 72. Moins 2y plus 4y, ça fait 2y et 72, rendu moins 44. Et 44, il est dit à l'autre côté, h moins 44. Après, 2y égale 72 moins 44, ça fait combien? Donc, on va au cas où les gens ne savent pas. 72 moins 44. On a rendu 12, on a le moyen. 12 moins 4, ça fait 8. Et 7 moins 5, ça fait 2. Il y a 28. Donc, ça fait 28. Donc, au final, y égale à 28 sur 2 égale à 14. Donc, il y a exactement 14 lapins. Bien. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse B. On a d'abord l'exemple numéro 14 qui ressemble à peu près à l'exemple numéro 13. On va faire un système d'équation. Donc, un marchand a 2 qualités de thé. Donc, on a juste les qualités de thé. On a la première qualité, Q1. Ou deuxième qualité, Q2. On suppose que U1 il y a X et que Q2 il y a Y. Quand il prend 4 kg de la première qualité et 3 kg de la seconde, le kilogramme de mélange vaut 50 dirhams. Il a 4 kg de la première qualité. Donc il a 4 kg min X et 3 kg de la seconde plus 3 kg de Y. Ça fait combien de kilogrammes? On a 7 kg. C'est 4 plus 3, ça fait 7 kg. Le kilogramme, il y a 1 kg,
من هاد لو ميلونج هذا شنو هو لو ميلونج هو 4 كيلو 4 كيلو دو لا بروميير كاليتي et 3 كيلو دو لا دوزيام كاليتي. هاد لو ميلونج avec 1 كيلوغرام vaut 50 درهم. حنا ما عندناش 1 كيلوغرام، حنا خصنا نعرفوا 7 كيلوغرام كامله شحال تساويه. دونك 7 كيلوغرام ايغال باش غنعرفوا 7 كيلوغرام نديروا 7 فوا 50 هي 7 فوا 50 درهم هي 350 درهم. دونك شنو كيسكون فا روتونير من هادشي كامل ان الا خدينا 4 كيلو من اكس بلس 3 كيلو من ايغريك غادا تقام علينا ب 350 درهم. On va reprendre la même expérience. Quand il prend 3 kg هاد المره من لا بروميير دابا العكس الا خدا 3 كيلوغرام من اكس دونك هادي ندوروا عليها بحال هكا هي اللي لقينا الاولى نزيدوا عليها هنا 1 باش تبان لكم. دابا لانفيرس الا خدا 3 كيلوغرام دو لا بروميير et 4 كيلوغرام دو لا سكوند بلس 4 كيلوغرام Y شحال هادي حتى هي 7 كيلو كاياك. Le kilogramme de mélange vaut 60 dirhams. Donc 1 kilogramme من هاد le mélange le prix ديالو هو 60 dirhams. Donc شحال غيكون عاوتاني 7 كيلوغرام غتكون هي 7 fois 60 dirhams اللي هي 420. Donc qu'est-ce que je retiens? Je retiens ان 3x plus 4y égale à 420. وهنا شنو غيوليو عندي؟ غيوليو عندي deux équations. Donc je dois résoudre un système d'équations. غتولي عندي 4x plus 3y égale à 350 وغتولي عندي 3x plus 4y égale à 420. Donc il faut résoudre le système d'équations. On peut le résoudre de plusieurs façons différentes. Il y a نديرو بحال قبيله la substitution, نديرو اللي بغيتو. انا je vais faire la méthode la plus simple. شنو هي la méthode la plus simple؟ انا غادي نحاول ما نلقى جو زاب اكس هاد اكس بغيت نحيدها يبقاو عندي كو لي زيغريك مزيان ولا نحيد اكس يبقاو عندي كو اش كو لي زيغريك المهم وحده فيهم غنحيدها وملي غادي نحيدها شنو غادي ندير ملي غادي نحيدها غتبقى عندي سوا اكس سوا ايغريك اي جو في ريزودر جوست اون ايكواسيون وملي نلقى اكس ديك الساعه نرجع ايغريك غتقول لي مسيو كومون اون فا فير بور اونلوفي يا اكس يا ايغريك سي سامبل هانتوما سيروا معايا دقه دقه هنا كاينه 3 زيغريك وهنا كاينه 4 ايغريك باش نحيدهم خاص قد الفوق قد التحت يعني تولي عندي فوق مثلا 5 6 6 مي جو با باسي من 3 ل 5 ومن 4 ل 5 ولا من 6 دونك فهاد لو كاش كنديرو كناخذوا شنو هو لو فاكتور اون كومون دونك هنا هو 12 الا درنا 3 فوا 4 غتعطينا 12 ولا درنا 4 فوا 3 غتعطينا 12 دونك كيسكون فا فير شوفوني مزيان غنشدو هاد لا لين كامله غادي نضربوها في 4 وهاد لا لين كامله غادي نضربوها في 3 مزيان دونك الا ضربت لا لين كامله في 4 4x فوا 4 هي 16x moins 3y fois 4 هي ou plutôt 12 et plus هي 12y égale 350 fois 4 نخلي لكم هاد 350 fois 4 باش ما نكثرش عليكم لي كالكول بزاف لا ميم شوز غنديرو في لا دوزيام لين 3x fois 3 هي 9x 4y fois 3 ça fait 12y وغنديرو 420 fois 3 مزيان دابا ولات عندي لا بروميير لين ولا دوزيام لين شنو غندير غندير لا بروميير موان لا دوزيام نشد لا لين الاولى ونقص منها لا لين الثانيه يعني 16 اكس غنقص منها 9 اكس و12 اي غنقص منها 12 اي و 350 فوا 4 غنقص منها 420 فوا 3 دونك الا درت 16 اكس موان 9 اكس ça fait combien ça fait 7 اكس ياك الا درت 12 اي موان 12 اي هادي غتمشي ما غيبقى والو انا حيدت ايغريك و ا دروات غندير 350 فوا 4 موان 420 فوا 3 مزيان دابا بقى لك والو صافي ساليتو بقاو لكم كو لي كالكول نحسبوا 450 فوا 4 ونحسبوا 420 فوا 3 ونديروا السوستراكسيون وحنا سالينا نمشيو نحسبوهم بشويه لينا ما بغيتش نزرب نمشي معكم بشويه سورتو كو جو ريبوندر دو لا ميم فاصون كو فو دوفي فير حتى نتوما ما عندكمش كالكولاتريس في الكونكور دونك فو زيت اوبليجي انكم تحسبوا بشويه عليكم ما تغلطوش في لي كالكول سينو غيمشيو لكم لي فالور غالطين دونك نمشيو نحسبوا وحده بوحده غنمشيو دقه دقه 350 multiplié fois 4 4 fois 0, 0. 4 fois 5, ça fait 20. À 0, à 2. 4 fois 3, ça fait 12. Et 2, ça fait combien? 14. Donc, il y a 1400. C'est beau. 420 fois 3. Donc, 0 fois 3, 0. 3 fois 2, 6. 3 fois 4, ça fait 12. Bien. Ensuite, c'est beau. 1400 moins. 1400 moins 1260. هادي عطاتنا 1400 نكتبها تحت منها باش تبان لكم 1400 moins
1260. Donc il a 0 moins 0, 0. 0, on ne peut pas soustraire 6. On dirait 1. On dirait 1. 10 moins 6, ça fait 4. 4 moins 3, ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc ça va me donner quoi? 7x égale à 140. X égale à 140 sur 7. Ou 140 sur 7, c'est simple. Mais ça y est, il a dit 7 avec 14, il y a 2. Là, on va mettre 14. 14 moins 14, il y a 0. On a le 0, on a 20. Donc ça fait combien? Ça fait 20. Donc je nous le prix de la deuxième. Le prix de la deuxième qualité. Donc la deuxième qualité, elle vaut combien? Elle vaut 20 dirhams. Bien? Ou plutôt de la première qualité. Donc finalement, les choix, les films qualité, ou la 20 dirhams. Qui est ou qui est. Donc on va l'exclure ou on va l'exclure. D'abord, on va savoir y شحال كتساوي. سهله. إلا بغينا نعرفوا y شحال كتساوي. غنرجعوا لوحده فيهم et on isole x نلقاو y. مثلا نرجعوا لهذه حيت الاخرى مسحتها. نرجعوا لهذه. شنو عندنا؟ عندنا 3x plus 4y égale à 420. Donc 4y égale à 420 moins 3 fois x. مزيان هيك؟ يلا نكملوها هنا بلا ميم لوجيك. نمشيو دقه دقه. دونك شحال غتكون عندنا 4 فوا x 3 بلوتو فوا x. x شحال عطاتنا 20 dirhams. هادي هي x. دونك 4y égale à 420 moins 3 fois 20. 4y égale à 420 moins 3 fois 20, ça fait combien? 60. Ou il a donné 420 moins 60, عطاتنا 360. Bien? Donc 360, on a 4y. C'est l'ina. Y égale à combien? Égale à 360 sur 4. 360 sur 4, ça fait 90. Donc le bon résultat, même هذا غيكون غلط, le bon résultat هو le B. Le prix ديال X 20 dirhams ou le prix ديال Y هو 90 dirhams. ناخذ un dernier exemple le deuxième type ديال هاد les questions, exemple 15. Donc la question 28. قال لك la somme de trois entiers naturels M, N et P consécutive. Il faut souligner le terme consécutive. Consécutive, il y a متابعين. يعني N مورا M ou P مورا N. Ou la différence بيناتهم il y a 1. بحال قلتو 1, 2, 3. C'est des nombres qui sont consécutifs. Égal à 72. Quelle est la valeur de M plus P? يعني la valeur ديال le premier plus le dernier. Donc نمشيو دقة دقة. هانتو. M عندنا M هو الأول وعندنا N وعندنا P. دابا لا بغيت أنا N. شحال la valeur ديال N؟ هي M plus 1 حيت سي كونسيكوتيف. وإلا بغيت لا فالور ديال بي هي n plus 1 ايغال شحال لا فالور ديال n هي m plus 1 غتولي m plus 1 plus 1 هي m plus 2. مزيان نمسح هادي ونعاودها باش تفهموها مزيان الله يرضي عليكم. دونك عندنا 3 نومبر كونسيكوتيف. عندنا m وعندنا n ندير n بحال هكا باش تبان الديفيرونس وعندنا p. ils sont consécutifs. Donc il a briti n تاخذ m وتزيد عليه واحد. وإلا بغيتي p نديروها ديريكتومون هي m plus 2. تابعوا بدو نومبر ils sont consécutifs. شنو هي لافورماسيون اللي عطاونا؟ قالوا لنا لا سوم ديالهم لا سوم ديال هاد لي 3 نومبر هي 72. يعني m plus mn plus p هي 72. وحنا شنو خصنا نحسبوا؟ خصنا نحسبوا la valeur ديال m plus p. سهله غادي نغومبلاسيو n ونغومبلاسيو p ونحسبوا لا فالور ديال m. وملي نحسبوا لا فالور ديال m نعاودوا نغومبلاسيو بها. غتبقاو عندنا m plus شحال لا فالور ديال n هي m plus 1. شحال لا فالور ديال p هي m plus 2 égale 72. m plus m plus m ça fait 3m. 1 plus 2 ça fait 3. وإلا جبت 3 هنا غتولي عندي 72 moins 3. Donc 3m égale 69. Donc m égale 69 sur 3. 69 sur 3 ça fait 23. مزيان دونك شنو لقيت انا؟ لقيت m. m égale 23. هما علاش بغاوني ندير لا سوم؟ بغاوني ندير m plus p. Donc m plus p égale شحال لا فالور ديال m هي 23. وشحال p هي m زيد عليها 2. دونك p هي شحال غتكون 25 وهذه غتكون 24. هي m زيد عليها 2 دونك غتكون 23 plus 25 اللي هي
48. Donc la somme d'L M plus P, la valeur d'L A, elle est de combien? De 48.